नशिस्तें PTI को मिल जाएँ और काजी साहब का भी थोड़ा सा परसेप्शन उनकी बेहतर हो जाए और उनका रिवाइवल हो जाए। ये भी एक चीज़ काजी साहब की जानिब से जो है वो की ये भी हो सकता है कि इसके पीछे ये हो कि काजी साहब खुद बैठ के और कहें कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट इनको नहीं मिलनी चाहिए। और ये तासुर नहीं कि देखें मैं खुद सुन रहा था, मैंने ये फैसला किया है, मैं चाहता तो ये फैसला कर देता तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाती, और अपनी हाई मॉरल ग्राउंड्स लेने की कोशिश करें या तासुर दें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो मामला है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने पॉइंट लिखे हुए थे कि मैं आपको बताऊं कि अच्छा ये इस पे आता हूँ कि काजी साहब की अक्सरियत है ये नहीं, किस जज के बारे में क्या तासुर है, तो उस पर आ जाते हैं कि आसमा चौधरी साहबा का मैं एक ट्वीट देख रहा था, एंकर हैं, जिन्होंने ये भी दुरुस्त कहा कि काजी साहब तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं बल्ले के निशान वाले मामले पे। अभी इसमें जो ख़त लिखा उन्होंने बरतानवी हुकूमत को, उसमें भी काजी साहब कह चुके हैं कि वो फैसला ठीक था और PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए था, और उसी की वजह से ये सारी पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी आई। और आज जो अनसर्टेनिटी आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी उसी एक फैसले की वजह से है कि बल्ले का निशान नहीं देना और मुख्तलिफ निशानात देने हैं, PTI पार्टी के तौर पर नहीं रहेगी, और फिर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये चोरों डाकुओं लुटेरों में तकसीम हो जाएंगी। अब आ जाएँ कि जनाब किस जज के बारे में तासुर क्या है, ये वकला या मीडिया के दोस्त जो हमारे बात करते हैं तासुर है उनके बारे में क्या है। काजी फायज़ साहब के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में क्या तासुर है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला मुअत्तल किया था पेशावर हाई कोर्ट का, उनके लिए इस केस के तनाजुर में उनके बारे में परसेप्शन बेहतर है, अच्छी है, और 6 जज के ख़त के मामले में भी जिस तरह से वो रिमार्क्स दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी उनकी परसेप्शन बहुत बेहतर हो रही है। मुनीब अख्तर साहब आज़ाद जज हैं, आइन के साथ हैं, अपने हलफ के साथ हैं। अगर इस केस में PTI के ख़िलाफ़ चीज़ें जारी होंगी आइन और कानून के मुताबिक वो समझते हैं, तो वो PTI के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दे देंगे। यानी वो एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ पे चलने वाले हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने केस देखना है और उसके मेरिट्स को देखना है और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसी इस तरह के इशू में मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा को शामिल किया गया है। काजी फायज़ साहब ने 6-7 माह में मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा को किसी बेंच में इंपॉर्टेंट केस में शामिल नहीं किया, पहली मरतबा उनको किसी केस में शामिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस प्रोसीजर में जितना टफ टाइम उनको मिला आयशा मलिक साहबा और मुनीब अख्तर साहब के सवालात से, तो काजी साहब ये समझते हैं कि वो ऐसे लायक जजेस को बिठाएं ही नहीं जिनके सवालात की वजह से काजी साहब जो फैसला करना चाह रहे होते हैं उससे मुख्तलिफ राय जाए, रिमार्क्स जाए, बात हो। तो वो कहते हैं कि अपने हम ख्याल जजेस बिठाओ, हम ख्याल जजेस बिठा के, अपने ग्रुप के जजेस बिठा के और हर चीज़ पे फैसला करते जाओ जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद याह्या अफरीदी साहब हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। याह्या अफरीदी साहब बहुत सी जगहों पे सरेंडर कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। 6 जजेस के ख़त के मामले में वो सरेंडर कर गए, तो उनके बारे में बहुत बड़ी एक पहले बहुत हमारे अंदर बहुत परसेप्शन थी कि वो बहुत बहादुर जज हैं और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन हमारी वो परसेप्शन वकीलों ने फिर बताया कि आपकी परसेप्शन गलत है। आप देख लें जहाँ पे खड़ा होना चाहिए था 6 जजेस के ख़त के मामले पे, वो पतली गली से निकल गए हैं याह्या अफरीदी साहब कि मुझे क्या ज़रूरत है इस सारे में पढ़ने की, आगे मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो मुझे इदारों के साथ अपने तल्लुकात ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो 100% वहीं पे जाएंगे जहाँ काजी फायज़ साहब जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट केस में जो स्टे दिया है वो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान साहब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी फायज़ साहब के साथ थे। इमरान खान को लाइव ना दिखाने वाले मामले में भी काजी फायज़ साहब के साथ थे। जमाल खान मुंदखेल साहब, इनके 2-3 फैसले ऐसे हैं जो 9 मई वाला जिसमें काजी साहब के साथ ये नहीं बैठे थे, तो 9 मई वालों को इन्होंने ज़मानतें दी। वो ARY कि अमाद यूसुफ साहब का केस, उसमें भी इन्होंने अच्छा फैसला दिया। लेकिन जब भी ये काजी फायज़ इसा साहब के साथ किसी बेंच में बैठते हैं तो फिर इनके बारे में परसेप्शन यही है कि ये 100% उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे काजी फायज़ साहब कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में ये भी है कि ये बलूचिस्तान से और ये काजी फायज़ साहब को अपना बड़ा समझते हैं, तो वहाँ के कल्चर है कि हमारा बड़ा जो फैसला करेगा हम उसके साथ होंगे। तो ये परसेप्शन है मुंदखेल साहब के बारे में कि ये इस केस में वहीं जाएंगे जो काजी फायज़ साहब जहाँ जाएंगे, जो काजी फायज़ साहब सोचेंगे उसी के ऊपर ये दस्तखत करेंगे। और इमरान खान को लाइव ना दिखाने पर भी मुंदखेल साहब ने काजी फायज़ साहब का साथ दिया ये नैब तरमीम के केस में। मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं बल्ले के निशान छीनने में तीसरे किरदार थे, बड़े अहम किरदार थे और इन्होंने बल्ला छीना है, ये काजी फायज़ साहब के साथ थे। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी काजी फायज़ साहब के साथ थे। ये मिलिट्री कोर्ट केस में जो इजाज़ुल हसन साहब का तारीखी फ़ैसला था उसको मुअत्तल करने वाले जजेस में भी शामिल हैं। सिर्फ इस बार ये उन जजेस के साथ थे, 2 के साथ मंसूर अली शाह साहब और अत्तर मिनल्ला साहब के साथ ये अभी फ़ैसला मुअत्तल करने वाले पेशावर हाई कोर्ट वाला। लेकिन अब जब काजी साहब बेंच की सरबराही कर रहे होंगे तो फिर इनके बारे में तासुर यह है कि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो काजी फायज़ इसा साहब के साथ जाएंगे, जहाँ काजी साहब कहेंगे वहीं पर ये दस्तखत कर देंगे। आयशा मलिक साहबा मुनीब अख्तर साहब की तरह एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ पर चलने वाली हैं, आइन के साथ चलने वाली हैं, इसलिए इनको काजी फायज़ साहब बेंचेस में नहीं बैठाते। तो ये भी आज़ाद जज हैं। अगर ये मेरिट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस होगा तो वो फैसला देंगे, चाहे काजी साहब के साथ इत्तफाक में दें। लेकिन अगर PTI के ख़िलाफ़ वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, इनको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था,
مخصوص نشستوں کے لیے پہلے درخواست دینی چاہیے تھی. یہ وہ سارا جو وہ سمجھتے ہیں وہ کریں گے. ان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کس طرف جائیں گے. یہ بھی اپنے حلف پہ چلنے والی جج ہیں, لائق جج ہیں, کمال جج ہیں. اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب, ان کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آزاد جج ہیں, اپنے حلف پر چلنے والے ہیں, زبردست ان کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. واحد جج ہیں اس پوائنٹ رکنی بینچ میں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو لائیو, یعنی عمران خان کو تو نہیں, نیب کا کیس جو ہے اس کو لائیو جو ہے وہ دکھانا چاہیے. اس کے بعد سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. سید حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جائیں گے. ان کے بارے میں وکلا کے اندر یہ تاثر ہے, وہ 100% قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جائیں گے, خاص طور پہ وہاں پر جہاں پہ اینٹی عمران خان معاملہ ہو, جہاں پرو پی ایم ایل این معاملہ ہو, جہاں پہ اداروں کا معاملہ ہو, جہاں پہ نظام کا معاملہ ہو, جہاں پہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہو, وہاں پہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جائیں گے. یہ بالکل ڈیسینٹ نہیں کریں گے, اور ملٹری کورٹ والے کیس میں اسٹے دینے والے ججز میں شامل ہیں. اور لائیو عمران خان کو نہیں دکھانا چاہیے, اس میں ہی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ تھے. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ تھے. ان کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ بندیال صاحب کے گروپ کا ان کو کہا جاتا تھا, لیکن جس لمحے قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں, اس دن سے جب یہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جاتے ہیں, یا جس بینچ میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں قاضی فیصل, ان کے بارے میں وکلا کے اندر یہ تاثر ہے کہ جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ سوچ رہے ہیں تو یہ وہی کرتے ہیں. ملٹری کورٹ کیس میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہو پی ٹی آئی والوں کا, تو انہوں نے یہی کہا کہ جی بالکل اسٹے کر دیا اعجاز الحسن صاحب کے فیصلے پر. اور اس میں اعجاز الحسن صاحب, مظاہر اکبر نقوی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, یہ ججز تھے, اور یا افریدی صاحب تھے اس میں, اور پانچویں جج کون سے, 5 بہرحال وہ ججز تھے. اس کے بعد شاہد وحید صاحب آزاد جج ہیں, اپنے حلف کے اوپر چلنے والے ہیں, آئین کے ساتھ چلنے والے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرف جائیں گے. مسرت ہلالی صاحب ہیں نہیں اس بینچ میں, اگر وہ ہوتی تو وہ 100% وہیں پہ جاتی جہاں قاضی فیصل صاحب کہتے, وہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جاتی ہیں, وہ قاضی فیصل صاحب سے ادھر ادھر بالکل نہیں جاتی. عرفان سعادت خان صاحب قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جائیں گے, جو قاضی فیصل صاحب سوچیں گے یہ وہی کریں گے. ملٹری کورٹس کیس میں اسٹے دینے والے ججز میں شامل ہیں, اور آج کل ریگولر بینچ میں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. نعیم اختر افغان صاحب, یہ کسی ہائی پروفائل کیس میں ابھی تک اس طرح سے ان کا کوئی فیصلہ آیا, لیکن یہ ریگولر بینچ میں قاضی فیصل صاحب کا حصہ ہیں, جیسے عرفان سعادت صاحب ہیں. اور ان کے بارے میں بھی وکلا کے اندر پرسیپشن یہ ہے کہ یہ قاضی فیصل صاحب کو بلوچستان سے ہونے کی وجہ سے اپنا بڑا سمجھتے ہیں, اور جو قاضی صاحب جس طرف جائیں گے یہ اسی طرف جائیں گے. اور یہ جناب معاملہ ہے. امین الدین خان صاحب اور منتخیل صاحب تو وہ ججز ہیں جنہوں نے جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تیسرے معاملے پر اقلیت میں چلے گئے تھے, یعنی ڈیسنٹ کر گئے تھے, جس میں یہ تھا کہ ماضی سے اطلاق ہوگا, اور ماضی میں جن کے 184(3) کے کیسز آئے ان کو بھی اپیل کا حق دیا جائے. اس میں قاضی صاحب اقلیت میں چلے گئے تھے, تو یہ ان کے ساتھ اقلیت میں تھے. یہ جناب ہے صورتحال. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, کہ یہ بھی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اعتراض کرے گی یا نہیں کرے گی, کیونکہ یہ فیصل صدیقی صاحب کا فیصلہ ہے. فیصل صدیقی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا, دلائل وہ زبردست دیں گے, تیاری کے ساتھ آئیں گے, لائق وکیل ہیں. اور قاضی صاحب جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ وہ خود آ کے اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں, اور تاکہ ان کے بارے میں پرسیپشن ختم ہو کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ مطلب بالکل پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. یا ان کو یہ بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید آ رہا ہو کہ اگر میں 2 ججز کوئی بھی بٹھاتا ہوں ویسے ہی وہ مسلی شاہ صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے, تو میں خود اس بینچ میں بیٹھا نہیں ہوں گا, تو پھر کیوں نہ میں ہی بیٹھ کے اور پی ٹی آئی کے مخصوص نشستیں دے دوں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ معاملات کس طرف جائیں گے. قاضی صاحب کے پچھلے 6 ماہ کو دیکھیں تو پھر تو 100% پی ٹی آئی یہ کیس ہارے گی. 100% یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس نظام کو, ایم کیو ایم کو, ان ساروں کو ملیں گی, کیونکہ قاضی صاحب نے پچھلے 6 ماہ میں ہر وہ فیصلہ کیا ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں گیا ہے, جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف گیا ہے, جو ایگزیکٹو اداروں اور اس نظام کے حق میں گیا ہے. پچھلے 6 ماہ میں تو انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے یہی ثابت کیا ہے. اب کچھ چینج ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال 3 جون کا انتظار کیجیے, 11:30 بجے یہ 13 ججز بیٹھ کے سنیں گے. 14 ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں. مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہیں, وہ اس لیے اس بینچ کے ایسا نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.